Bonjour mes amis, enchanté de vous voir. Unité 2, leçon 27. Commençons. Unité 2, la cloche sonne, leçon 7. Це останнє заняття цього розділу. В цьому розділі ми розглянули багато важливих лексичних та граматичних тем. Цю лексику, звичайно, можна використовувати не лише стосовно школи, а у будь-якій сфері вашого життя. Ви ж розумієте, що просто запам'ятати слова цього замало. Треба звикнути їх використовувати у мовленні. За моєю методикою викладання ми виконуємо багато тренувальних вправ. І це дає дуже гарні результати. Мета – доведення до автоматизму базових навичок. Отже, починаємо наше практичне заняття. Працюйте комфортно та із задоволенням. Будемо працювати сьогодні з усіма реченнями та словами, які ми вже вивчили, а в кінці заняття все об'єднаємо та побачимо результат нашої праці. Отже, починаємо. Répétez après moi. Слідкуйте та повторюйте. C'est ton livre à toi, Pierre? Oui, c'est mon livre à moi. Quelle heure est-il? Il est 8 heures. Oh, j'ai encore beaucoup de temps. Tu es de service, Angèle? Oui, je suis de service. Quelle date nous sommes? Vendredi 12 octobre. À qui est ce cahier? C'est le cahier de Francine. Exercice 1. Уявіть, що це ваші друзі. Répondez aux questions. Lisons ensemble les questions. Читаємо разом питання. C'est ton ami? Elle s'appelle comment? Quel âge elle a? Elle aime dessiner? Elle dessine bien? C'est ton ami? Il s'appelle Robert? Quel âge a ton ami? Il aime le tennis? Il court vite? Est-ce qu'il a un frère ou une sœur? Дайте відповіді на ці питання самостійно після заняття. Exercice 2. Lisez, traduisez, écoutez et racontez le texte. Прочитайте, перекладіть, прослухайте та розкажіть цей текст. Спочатку подивимось нову лексику. Un copain – друг, однокласник. Une copine – подруга, однокласниця. Un ami – une amie. Друг, подруга. Un élève – une élève. Учень, учениця, студент, студентка. Зверніть увагу, навмисно даю вам кожне слово чоловічого та жіночого роду. Останнє слово – Ілля. Ілля. Як ім'я таке є. Ілля. Перекладається «є». Наприклад, Il y a beaucoup de livres. Є багато книжок. Il y a beaucoup de copains. Є багато друзів. Прочитаємо текст. Répétez après moi. Повторюйте. Ma cousine Gabrielle a 9 ans. Gabrielle aime l'école. À l'école, il y a des copains et des copines. Gabrielle va à l'école à 8 heures moins le quart. Aujourd'hui, elle a 4 leçons. Une leçon de géographie, une leçon de maths, une leçon d'histoire et une leçon de dessin. Après l'école, Gabrielle rentre à la maison. Elle marche vite. Перекладемо кожне речення. Робіть переклад самостійно, а потім слухайте мене та перевіряйте себе. Починаємо. Перше речення. Моїй кузині Габріель 9 років. Тисніть на паузу, а потім слухайте відповідь. Габріель любить школу. У школі є друзі.
однокласники та однокласниці. Габріель ходить до школи о 8 без чверті або о 7:45. Сьогодні у неї 4 заняття: географія, математика, історія та малювання. Після школи Габріель повертається додому. Вона йде швидко. Écoutez le texte sur ma cousine Gabrielle. Unité 2. Ma cousine Gabrielle a 9 ans. Gabrielle aime l'école. À l'école, elle a des copains et des copines. Gabrielle va à l'école à 8h moins le quart. Aujourd'hui, elle a 4 leçons. Une leçon de géographie, une leçon de maths, une leçon d'histoire et une leçon de dessin. Après l'école, Gabrielle rentre à la maison. Elle marche vite. Exercice 3. Le dialogue. Розглянемо лексику. Вираз «ça y est», «ça y est», «ça y est» має кілька варіантів перекладу. Наприклад, вийшло, готово, ось і все. Це емоційний вираз. Me voilà, me voilà, me voilà, ось я, ось я. Прочитаємо цей діалог разом, одночасно. Lisons ensemble. Coralie, tu regardes la télé? Non, maman. Je parle avec mes oiseaux, je regarde mes poissons. Quelle heure est-il, maman? Il est 9h30. Va faire ta toilette. Ça y est, va vite au lit. Me voilà, déjà au lit. Натисніть на паузу, зробіть переклад, а потім прослухайте мене. Коралі, ти дивишся телевізор? Ні, мама, я розмовляю з моїми птахами. Я дивлюсь на моїх рибок. Котра година, мама? На 9:30. Йди швиденько вмиватися. Готово. Йди швиденько до ліжка. Ось я вже у ліжку. Прослухайте цей текст ще раз. Що змінилося? Дайте відповіді на питання, які почуєте. Écoutez le texte et dites Est-ce que Carolie parle avec son chat? À quelle heure elle va au lit? Elle aime les poissons. Coralie, tu regardes la télé? Non, maman, je parle avec mes oiseaux. Je regarde mes poissons. Quelle heure est-il, maman? Il est 9h30, va faire ta toilette. Ça y est, Va vite au lit. me voilà déjà au lit. Est-ce que Carolie parle avec son chat? À quelle heure elle va au lit? Elle aime les poissons. Exercice 4. Le texte ma classe. Якщо вам ці тексти, діалоги здаються легкими, простими, це позначає, що ви вже вивчили цей матеріал. Саме цього результату ми і намагаємось досягти. Отже, подивимось на слова. Le premier de la classe. Premier – це перший. Le premier de la classe – перший учень в класі. Мається на увазі найкращий учень у класі. La meilleure copine – ліпша, найкраща подруга. Le poisson rouge – золота рибка. Ви знаєте, що rouge – це червоний, але стосовно рибки le poisson rouge перекладається золота рибка. Читаємо текст разом без перекладу. Dans ma classe, nous sommes 22. Notre maître est gentil. Nous avons géographie, histoire, français, maths, dessin. Le premier de la classe est Gérard. Ma meilleure copine, c'est Julie. Nous avons en classe 2 petits poissons rouges. Cécile. Прослухайте переклад цього тексту. Traduisons le texte. Мій клас. В класі нас 22. Наш вчитель милий.
У нас є географія, історія, французька, математика, малювання. Перший учень в класі – це Жерар. Моя найліпша подруга – це Жюлі. У нас в класі є дві маленькі золоті рибки – Сесіль. Попрацюйте над цим текстом разом із спікером. Спочатку повторюйте кожне речення, а потім прочитайте весь текст повністю. Намагайтеся встигати, працюйте над інтонацією. Écoutez le texte encore une fois. Répétez chaque phrase après la speakerine. Ma classe. Dans ma classe, nous sommes 22. Notre maître est gentil. Nous avons géographie, histoire, français, maths et dessin. Le premier de la classe, c'est Gérard. Ma meilleure copine, c'est Julie. Nous avons en classe 2 petits poissons rouges. Cécile. Écoutez le texte Ma classe. Suivez sur le livre. Ma classe. Dans ma classe, nous sommes 22. Notre maître est gentil. Nous avons géographie, histoire, français, maths et dessin. Le premier de la classe, c'est Gérard. Ma meilleure copine, c'est Julie. Nous avons en classe 2 petits poissons rouges. Cécile. Exercice 4. Попрацювавши з текстом «Ma classe», répondez aux questions. Дайте самостійно відповіді на такі питання. Comment s'appelle la meilleure copine de Cécile? Ils sont combien dans la classe? Qui est le premier de la classe? Combien de poissons ils ont en classe? Est-ce que Cécile aime sa classe? Виконайте цю вправу письмово. Exercice 5. Наступний текст, над яким ми будемо працювати, трохи складніший. Має назву «Монік va à l'école» – Моніка йде до школи. Подивіться спочатку лексику нову. Prêt, prête – готовий, готова. Tu es prête – ти готова. Être en retard – спізнюватися. Tu es en retard – ти запізнюєшся. Je suis en retard – я запізнююсь. Nous sommes en retard – ми запізнюємось. Enfin – нарешті. Enfin. Enfin. Отже, попрацюємо над текстом. Читаємо текст з перекладом. 8 година. Il est 8 heures. Моніка ще за столом. Monique est encore à table. Мати питає. Maman demande. Ти готова, Монік? Tu es prête, Monique? Ні, мама, ще ні. Non, maman, pas encore. Відповідає Монік. Répond Монік. Ми швидше, Монік. Ти вже запізнюєшся, каже мама. Mais vite, Монік. Tu es déjà en retard. Dit maman. Моніка не знаходить свій рюкзак. Монік ne trouve pas son sac à dos. Мама, подивись, де мій рюкзак? Maman, regarde, où est mon sac à dos? Ось твій рюкзак. Voilà ton sac à dos. Що ти ще шукаєш? Qu'est-ce que tu cherches encore? Мій пенал. Де мій пенал? Ma trousse. Où est ma trousse? Ось. Voilà. Дякую, мама. Merci, maman. Швидше, Моніка, швидше. Vite, Монік, vite. Нарешті Моніка бере свій рюкзак та каже: «До побачення, мама». Enfin, Monique prend son sac à dos. Dit au revoir, maman. Та біжить до школи. Elle court à l'école. У неї мало часу. Elle a peu de temps.
Без 5:09 вона заходить до класу, а 9:05 elle entre dans la classe. А зараз прочитаємо цей текст разом одночасно без пауз. Il est 8 heures, Monique est encore à table. Maman demande: Tu es prête, Monique? Non, maman, pas encore, répond Monique. Mais vite, Monique, tu es déjà en retard, dit maman. Monique ne trouve pas son sac à dos. Maman, regarde, où est mon sac à dos? Voilà ton sac à dos. Qu'est-ce que tu cherches encore? Ma trousse, où est ma trousse? Voilà, merci, maman. Vite, Monique, vite. Enfin, Monique prend son sac à dos, dit au revoir, maman, et court à l'école. Elle a peu de temps. À 9:05, elle entre dans la classe. Попрацюйте над цим текстом разом із спікером. Écoutez le texte encore une fois. Répétez chaque phrase après le speaker. Monique va à l'école. Il est 8 heures. Monique est encore à table. Maman demande: Tu es prête, Monique? Non, maman, pas encore. Répond Monique. Mais vite, Monique, tu es déjà en retard. Dit maman. Monique ne trouve pas son sac à dos. Maman, regarde où est mon sac à dos. Voilà ton sac à dos. Qu'est-ce que tu cherches encore? Ma trousse, où est ma trousse? Voilà. Merci, maman. Vite, Monique, vite. Enfin, Monique prend son sac à dos, dit Au revoir, maman. et court à l'école. Elle a peu de temps. À 9:05, elle entre dans sa classe. Écoutez le texte. Monique va à l'école. Suivez sur le livre. Monique va à l'école. Il est 8 heures. Monique est encore à table. Maman demande: Tu es prête, Monique? Non, maman, pas encore. Répond Monique. Mais vite, Monique, tu es déjà en retard. Dit maman. Monique ne trouve pas son sac à dos. Maman, regarde où est mon sac à dos. Voilà ton sac à dos. Qu'est-ce que tu cherches encore? Ma trousse, où est ma trousse? Voilà. Merci, maman. Vite, Monique, vite. Enfin, Monique prend son sac à dos, dit Au revoir, maman. et court à l'école. Elle a peu de temps. À 9:05, elle entre dans sa classe. Exercice 5. Виконайте цю вправу самостійно за текстом, над яким ви щойно працювали, а потім перевірте себе. Exercice 6. Останній текст на сьогодні – це жартівлива розповідь, яка має назву «Langue étrangère» – іноземна мова. Розглянемо нові слова до цього тексту. Une langue – мова або язик, як частина тіла. Étranger – étrangère – іноземний – іноземна. Apprendre – дієслово третьої групи. Apprendre – вивчати. Vous apprenez – ви вивчаєте. Vous apprenez. Nous apprenons – ми вивчаємо. Nous apprenons. Ça marche – все виходить, все добре. Ça marche. Lisons le texte. Répétez après moi. Повторюйте за мною. Langue étrangère. Le petit chat va à l'école.
À 2 heures, il rentre à la maison. Son père lui demande: Ça marche à l'école? Oh oui, papa. Qu'est-ce que vous apprenez? Une langue étrangère. Quelle langue étrangère? L'anglais? Non, le chien. Et il fait вау, вау. Прослухайте переклад. Іноземна мова. Кошеня йде до школи. О 2:00 він повертається додому, та батько питає: Все добре у школі, все виходить? Так, батько. А що ви вивчаєте? Іноземну мову. Яку? Англійську? Ні. Собачу, мову собаки. Він каже: гав, гав. Попрацюйте над цим текстом разом із спікером, прослухайте аудіозапис. Прослухайте цей текст ще раз. Прочитайте у паузах репліки кошеня, а потім прочитайте текст повністю. Langue étrangère. Le petit chat va à l'école. À 2 heures, il rentre à la maison. Son père lui demande: Ça marche à l'école? Qu'est-ce que vous apprenez? Quelle langue étrangère? L'anglais? Le russe? Et il fait: Écoutez le texte La langue étrangère. Suivez sur le livre. Langue étrangère. Le petit chat va à l'école. À 2 heures, il rentre à la maison. Son père lui demande: Ça marche à l'école? Oh oui, papa. Qu'est-ce que vous apprenez? Une langue étrangère? Quelle langue étrangère? L'anglais? Le russe? Non, le chien. Et il fait: Waouh, waouh. Exercice 6. Розглянемо питання цієї вправи. Est-ce que tu aimes bien ta classe? А тобі подобається твій клас? Tu as beaucoup de copains, de copines? У тебе багато друзів? Comment s'appelle ton meilleur copain, ta meilleure copine? Як звати твого найкращого друга або найкращу подругу? Combien vous êtes dans ta classe? Скільки вас у класі? Qui est le premier de ta classe? Хто найкращий перший учень у твоєму класі? Comment s'appelle ton professeur de français et ton professeur de dessin? Як звати твого вчителя французької та вчителя малювання? Est-ce que vous avez géographie, histoire et dessin comme la classe de Cécile? Чи є у вас географія, історія та малювання, як у класі Сесіль? Qu'est-ce que vous avez le lundi? Що у вас у понеділок? Et le jeudi? А у четвер? Vous commencez à quelle heure? О котрій ви починаєте? À quelle heure vous terminez? О котрій ви закінчуєте? À quelle heure tu rentres chez toi? О котрій ти повертаєшся додому? Спробуйте відразу, дивлячись на ці питання, надати розгорнуті відповіді, щоб вийшла коротенька розповідь. Якщо потрібно, виконайте цю вправу письмово. Отже, тренуйтесь розмовляти. Exercice 8. Я вас вітаю. Ми завершили розгляд різних лексичних тем цього розділу. Об'єднайте їх у розповіді про себе, приблизно за таким планом. Привчайте свій мозок до мислення французькою. Переносьте французьку з екрану у своє реальне життя. Насправді, ви вже знаєте дуже багато. Використовуйте свої знання. Я склала для вас розповідь-приклад, яка містить 50 речень. Прослухайте її, слідкуйте, читайте разом зі мною, а потім складіть подібну власну розповідь про себе. Додайте до неї монолог з минулого розділу, де ви розповідали про себе, свою родину та друзів. Розмовляйте вголос якомога частіше. Комбінуйте різні теми та речення.
Налаштовуйте себе до сприйняття французької. Отже, моя розповідь до вашої уваги. Ma classe. Je m'appelle Marina. J'ai 11 ans. Je suis une élève de 5e. Je vais à l'école lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Samedi et dimanche, je ne travaille pas. Je reste à la maison, chez moi. Dans ma classe, nous sommes 23. Je suis la première de la classe. Ça marche à l'école. Nous apprenons beaucoup de matières. Nous avons géographie, biologie, histoire, musique, dessin et mathématiques. Les langues étrangères sont l'anglais et le français. Notre maître est gentil. Il s'appelle Victor. Mon professeur de français s'appelle Nicolas. Le matin, à 7h15, le réveil sonne. Je regarde le réveil. Je mets mes pantoufles. Je fais ma toilette. À 7h30, je suis encore à table. J'avale un bol de chocolat. À 8h, je suis prête. Je prends mon sac à dos et je vais à l'école. Je ne cours pas, j'ai encore beaucoup de temps. À 9h moins 5, j'entre dans ma classe. En classe, nous avons le tableau noir, la carte, l'horloge, la bibliothèque, le bureau du professeur, les tables et les chaises. Sur les grandes fenêtres, il y a des fleurs. Les murs sont jaunes. La cloche sonne et la leçon commence. Le maître demande et je réponds. Les leçons sont finies à 2h. Après l'école, je rentre à la maison. Je marche vite. À la maison, je fais mes devoirs. Je dessine. J'aime aussi chanter et danser. Le soir, j'allume la lampe et je lis le livre. Puis, à 9h30, je dis bonsoir à mes parents et je vais au lit. Ma meilleure copine, c'est Lily. Samedi, Lily vient chez moi. Nous regardons la télé, nous regardons les dessins animés. J'aime aussi les films sur les pirates. Puis, nous allons chez Lily. Elle habite la même rue que moi, non loin de l'école. Nous jouons à l'ordinateur. Lily aime aussi dessiner tout comme moi. Quand tombe la pluie depuis samedi, nous chantons. J'aime ma meilleure copine Lily parce qu'elle est sympa. J'aime mes copains et mes copines, ma classe et ma famille. Je suis heureuse. Merci à votre attention. Дякую за вашу увагу. Отже, ви прослухали 50 речень, 50 фрази. Спробуйте скласти подібну розповідь, у вас все вийде. Я бажаю вам успіху. Bon chance! Сьогодні під час заняття, працюючи над текстами, ми з вами зустріли такі нові слова, додаткові, les mots nouveaux. Розглянемо їх ще раз. Répétez après moi. Повторюйте. Un copain, une copine. Un ami, une amie. Un élève, une élève. Il y a. Ça y est. Me voilà. Le meilleur, la meilleure. Premier, première. Le poisson rouge. Terminé. Quand. Prêt, prête. Tu es prête. Être en retard. Tu es en retard. Enfin. Une langue. Étranger, étrangère. Apprendre. Vous apprenez. Nous apprenons. Ça marche? Обов'язково попрацюйте самостійно з цією лексикою, використовуйте її у контексті та запам'ятовуйте.
Отже, ми завершили сьогоднішнє наше заняття. Vos devoirs et leçons – ваші завдання. Звичайно, потрібно повторити всю базову та додаткову лексику, попрацювати із лексикою, із текстами, які ми розглянули сьогодні, виконати вправи 7-8 письмово, скласти розповідь про себе, розмовляти французькою та підготуватися до наступного тестового перевірочного заняття. Не забудьте повторити граматику цього розділу. Виконавши всі завдання, перегляньте третю частину цього відео, де будуть вас чекати відповіді до вправ. До зустрічі! À bientôt! Exercice 1. C'est ton ami? Oui, c'est mon ami. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Nina. Quel âge elle a? Elle a 12 ans. Elle aime dessiner. Oui, elle aime dessiner. Elle dessine bien? Oui, elle dessine bien. C'est ton ami? Oui, c'est mon ami. Il s'appelle comment? Il s'appelle Robert. Quel âge a ton ami? Il a 13 ans. Il aime le tennis. Non, il aime le foot. Il court vite. Oui, il court vite. Est-ce qu'il a un frère ou une sœur? Il a un frère. Exercice 3. Est-ce que Coralie parle avec son chat? Non, elle parle avec ses oiseaux. À quelle heure elle va au lit? Elle va au lit à 9h30. Elle aime les poissons. Oui, elle aime les poissons. Exercice 4. Répondez aux questions. Comment s'appelle la meilleure copine de Cécile? Elle s'appelle Julie. Ils sont combien dans la classe? Ils sont 22. Qui est le premier de la classe? Le premier de la classe est Gérard. Combien de poissons ils ont en classe? Ils ont 2 poissons en classe. Est-ce que Cécile aime sa classe? Oui, elle aime sa classe. Exercice 5. À 9h, Monique est encore à table. C'est faux. Maman trouve son sac à dos. C'est vrai. Monique cherche sa trousse. C'est vrai. Monique cherche ses feutres. C'est faux. Monique a beaucoup de temps. C'est faux. Elle court à l'école. C'est vrai. Elle entre dans la classe à 9h-5. C'est vrai. Exercice 5. Trouvez les questions. Знайдіть питання. Comment ça va? Ça va bien, merci. Tu es en retard? Non, je ne suis pas en retard. C'est ton copain? Oui, c'est mon copain. Est-ce qu'il a un vélo? Oui, il a un vélo. Son père est docteur? Non, son père est photographe. Est-ce que tu as peu de temps? Oui, j'ai peu de temps. Exercice 7. Les réponses aux questions. Відповіді на питання. J'aime bien ma classe. J'ai beaucoup de copines. Ma meilleure copine s'appelle Lily. Dans ma classe, nous sommes 23. Lily est la première de la classe. Mon prof de français s'appelle Nicolas. Oui, nous avons ces métiers. Lundi, nous avons dessin, histoire, musique. Nous commençons à 9h et nous terminons à 2h. Je rentre chez moi à 3h.